हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी। गाइज आपण पुणी एक नुआ वीडियो स्वागत। आज वीडियो देखा जे आपण ग्रेजुएशन मार्क से अपलोड करेंगे किपरि आपण मैंने मोबाइल थ्रो रे हो कि कंप्यूटर बा लैपटॉप साहाय्य हो आपण से ग्रेजुएशन मार्क किपरि भाव में अपलोड करेंगे। आ गए मन रखु जिते भी अपलोड करेंगे आपण सठिक भाव में सब जिन अपलोड करेंगे कारण यही सब जिन जो अपलोड करेंगे सेटा कौन आप ड्यूरिंग जो एडमिशन समय बहुत कौन कर नेसेसरी हो कारण आप जी मार्क अपलोड कर मार्क देखेबे कौन सर्टिफिकेट यदि एपट सेपट टिके बुली आपण मानकर एडमिशन कटिଯିव सेठी भी से आपण कौन कर समस्त कहूँ जे आप सजग पूरा कौन करूँ आटेटिवली आप कौन करूँ आइदर मोबाइल हो कि लैपटॉप रे हो कि डेस्कटॉप रे हो जो समय जो भी हो कौन करेंगे आप ठीक से अपलोड करूँ मार्क आउ आप मार्क अपलोड करेंगे कि सीजीपी अपलोड करेंगे आ भर कौटा अपलोड करेंगे। सेकेंड है कौन आपड़ जदि अपलोड न कले ताहले आपण मैंने मन रखु कौन करेंगे आप जो स्कोर बा रिजल्ट बाहर जो रैंक लिस्ट बाहर से रैंक लिस्ट भितर आपण पूरा तल को खसीजे कहीं कारण आपण मैंने जो अपलोड न करेंगे ताहले आपण मान ओनली एंट्रांस मार्क 80 मार्क कैलकुलेट हम आपण मान कैरियर मार्क 20 मार्क मिसब ना बुझिपारे से आप समस्त को रुची यदि आपने भिडियो देखुं ताले आपने कौन करूँ ए भिडियो को आप सांग सहित सेयार कर दिंतु यथाशीघ्र जहाँफल से मैंने भी कौन करेंगे अपडेट हो मन रखु आर लास्ट डेट हूँ के ना 20 तारीख आप नोटिस देखेबी 12 ରୁ 20 तारीख है आप लास्ट डेट यही भितर कौन करूँ आप ग्रेजुएशन मार्क अपलोड कर दिंतु मुझे देखे दूसरी किपरि भाव में कौन करेंगे आपने ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करेंगे आज भिडियो भल लगी है निहत भाव कौन करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा कौन करूँ शेयर करूँ आप सांग सहित चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। गाइज यहीटा है आपर जो सीपीटी 2024 जो बाहर था एडवर्टाइजमेंट जो नोटिसटा यहाँ है सब जिन आपर एग्जाम तो सर के तारीख भितर ना कहला 14 तारीख भितर आप एग्जाम सर कितु ड्यू टू सम प्रोब्लेम जेहतु आप 8 तारीख जो एग्जाम था जेहतु रथयात्रा पड़ी से कौन कराला से कौन कराला ना एक्सटेंड कर दिया 15 तारीख तेज 15 तारीख पर्यटन आप एग्जाम चलो किंतु आपने मन रखु ये देखो आप ग्रेजुएशन मार्क केते पर्यटन लिखाई केवल अपलोड कर देखो ग्रेजुएशन मार्क 12 ରୁ 20 तारीख भितर ग्रेजुएशन मार्क अपलोड कर देखो सब जिनस ये सब जिनस अच्छी देखु देखे दूँ आप आराम से देखु ये आप कौन लिखाई ग्रेजुएशन मार्क केबे अपलोड कर देखु केबे ना 12 ରୁ केबे ना 20 तारीख भितर आज 12 तारीख जो अच्छी 12 तारीख रु 10टा बेलू स्टार्ट हम आ 20 तारीख रु राति 11:45 पर्यंत चलो ताले भितर कौन करूँ आप ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करूँ आउे कौन हम ये अपलोड कर सारे आप मन रखिए 20 ରୁ 25 दिन भितर आप रिजल्ट बाहर से आप कौन करूँ रिजल्ट जो ग्रेजुएशन मार्क ठीक भाव में अपलोड करूँ आ सठिक अपलोड ही करूँ आउ दाल देखा ए कौन करवा ना ग्रेजुएशन मार्क किपरि अपलोड करा जाए। गाइज आप मोबाइल गूगल क्रोम को जी गूगल क्रोम को जाइए साम सोडिशा कौन करेंगे सर्च करेंगे साम सोडिशा सर्च कलापर आपर एमती गोटे कौन आसो ना आमर आसो इंटरफेसटा आसो देखो ये जो फास्ट लिखाई जी साम सोडिशा उपर ये साम सोडिशा उपर आप क्लिक करेंगे तापर कौन करेंगे आप देखो ये जो अच्छी हायर एजुकेशन ये हायर एजुकेशन ल देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन उपर जो अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन उपर क्लिक करेंगे तापर आप कौन कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 पीजी एडमिशन आसो तापर यही समय कौन करेंगे ये जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन अच्छी एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन उपर आप कौन करेंगे एवं क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर ये कौन हम आप गोटे मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपको देवे आप जो पासवर्ड देते पासवर्ड देवे यदि पासवर्ड भूली जाइए मोबाइल नंबर मारिकी ये कौन करेंगे एंटर कैप्चा मारिक कौन करेंगे आप लॉगिन न मारी पार्टी कौन करेंगे ना फॉरगेट पासवर्ड जो तले लिखाई फॉरगेट पासवर्ड ये फॉरगेट पासवर्ड उपर क्लिक करेंगे है किंतु कौन करूँ प्रायतः सब जानी था मोबाइल नंबर सहित पासवर्डटा किए पकई था आइदर से जो जे लोक जी साइबर कैफ्रे पकई थे से पासवर्ड जानी थाए ना कौन करें सी आपर लिखि देते पासवर्ड कौ पासवर्डटा कौन जब जानना कौन करूँ ये फॉरगेट पासवर्ड मारतु आप मोबाइल नंबर को आप ईमेल आईडी को गोटे कौन कर ना ओटीपी जी से ओटीपी देते आप नुआ पासवर्ड एड करेंगे ताले यही सब जिनस कौन करेंगे आप कौन लॉगिन करदे गाइज पासवर्ड दे कौन करेंगे आप लॉगिन करदे जब पासवर्ड भूल जाइए फॉरगेट पासवर्ड मारिक कौन करेंगे आपने आउ थे फॉरगेट मारिक आउ थे आप जो गोटे ओटीपी जी ओटीपी देगी कौन करेंगे ना आउ थे से अपडेट करी तार नुआ पासवर्ड देकी आप कौन करेंगे ये लॉगिन करेंगे लॉगिन कर सारापर पुणी कौन करेंगे
লগইন କରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଗଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବାର୍ ଅଛି 3 ବାର୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ এই যে লেখা এই যে 3 বার ଅଛି ହେଲା এই 3 বার ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ এই 3 বার ଉପରେ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই যে 3 বার ଅଛି এই যে 3 বার ଅଛି এই 3 বার ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই 3 বার ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 3 ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଏଇ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। କିପରି ଭାବରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ଯେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ବୁଝିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। अपडेट ग्राजुएशन मार्क ऊपर क्लिक कर सारा पर आप कौन हम ना एमती भाव में कौन हम पुणी आउटे इंटरफेसटे खोलीज ये देखो ये खोलीगला ये कौन हम आप देखो लिखाई कौन जे ग्राजुएशन एग्जामिनेशन आप कौन हो जो मैंने अलरेडी एपीआर जो मैंने होती रेजल्ट बाहर नो मैंने से पकई जो मैंने एपीआर पकई बुझे कथा एपीआर पकई जो एपीआर पकई ये कौन हो ना आप कौन करूँ पास्ड करूँ फास्ट पास्ट करूँ जार पास्ट अच्छी तो अच्छी जार पास्ट नहीं फास्ट कौन करे से कौन कर ना फास्ट पास्ट कर एपीआर आउ काटी दियो एपीआर उठे पास्ट ऊपर पकाओ फास्ट एटा फास्ट काम है तुम ग्राजुएशन मार्क एग्जाम जो मानकर धर एग्जाम रिजल्ट बाहर नाला से कौन करते ना एपीआर पकई कि एपीआर पकई कौन करूँ आप फास्ट कौन करूँ पास्ट ऊपर क्लिक करूँ पास्ट ऊपर क्लिक कर सारा पर आम नेक्स्ट प्रोसेस को जी प्रोसेस को एवं आसगला कौन ये जस्ट टिके तलू स्क्रॉल करेंगे आपण कौन हो ना एमती भाव गोटे कौन कर शो कर इंटरफेस एमती भाव कौन कर ना शो कर जो इंटरफेस शो कर कौन करेंगे ना आपण कौन करूँ ना ये देख सब जिनस अच्छी आपण मैंने कौ यूनिवर्सिटी आप कौ माने कौ डिपार्ट माने आम स्ट्रीम कौन आपंकर ये जो फास्ट रो आप कौन करेंगे स्ट्रीम देवे आप कौ स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये देवे तापर है कौन आप कौन करेंगे मार्क टाइप देवे मार्क टाइप माने कौन आप सीजीपीए देवे कि मार्क देवे है तापर ये कौन करेंगे आप यूनिवर्सिटी कौ यूनिवर्सिटी आप पास आउट कर कौन आप पासिंग कर पास इयर के आप कौन है ना पासिंग इयर हाँ तापर ये है कौन पासिंग तापर ये है कौन ना आप टोटाल केते ना आप सीजीपीए केते कौन कर एक्वायर कर टोटाल सीजीपीए केते टोटाल सीजीपीए आप सब सब मन रखिए 10 सीजीपीए टोटालटा है तापर ये है कौन आप सीजीपीए कौन कर एक्वायर कर सिक्योर कर जदि ये आप कौन करेंगे आप मार्क देवे जदि जो टाइप टाइप कौन करेंगे आप जहाँ देवे ये आसे सीजीपीए देवे ये सीजीपीए आप एंट्री करा पड़े ये मार्क देवे ये कौन करेंगे मार्क आप कौन करेंगे अपलोड करा पड़ो ये कौन करेंगे सीजीपीए जो अच्छी 10 अच्छी ये कौन हम आप सीजीपीए कह 7.5 कि समथिंग कौन थी आप कौन करेंगे ये आपको देवे तापर आप रेजल्ट बाहर जाओ मन रखिए जो छुआ मैंने सीजीपीए दौर से कौन हम जस्ट टिके रेजल्ट भेरी कर धर कि धर कार अच्छी 7.39 सीजीपीए तो 10 लु तार ये जो मार्क आसो मार्क कौन हो जस्ट टिके तार जो रियल मार्क जी परसेंटेज से कौन हम टी बढ़ीज मन रखिए ये जो बढ़ी जाऊँगी कौन हो कारण यहाँ है यूनिवर्सिटी उपर डिपेंड हो सब यूनिवर्सिटी है कौ यूनिवर्सिटी कि समस्त सामान स्कोर आसे है मन रखिए सीपीटी सिलेक्शन हुए समस्त सामान भाव में आसे मन रखते यही जिनस तापर आपने ये कौन करेंगे आप मार्क देवे ये कौन हम आपते टोटाल मार्क देवे कार 2400 कार 2600 कार 2800 कार 2300 ये सब थी कौन करेंगे आप ये देवे तापर कौन हम ये आम सिक्योर केते कर देवे तापर ये कौन आप आराम से आप कौन हो आप परसेंटेज बाहर जापर कौन करूँ नेक्स्ट प्रोसेस चलतु यही गाइज देखो आप जो मार्क टाइप पर क्लिक कले आप गोटे शो कर कौन ना सीजीपीए देवे कि मार्क देवे मार्क उपर देवे तो मार्क उपर क्लिक करेंगे सीजीपीए देवे तो कौन सीजीपीए उपर क्लिक करेंगे आप जोटा देवाई चाहते हैं कौन आपने देवे बास मन रखु सीजीपीए दे जस्ट टिके मार्क बढ़ी जाए आउ मार्क देले कौन हम जी परसेंटेज से ही बाहरी थाए मन रखु ये कौन व्यतीव्यस्त हे मो सीजीपीए देली कहीं मोर एक्चुअल मार्क आसलानी ये सब जिन चिंता करेंगे ना कारण आप ठीक सीजीपीए देते हैं ये सब जिन हुए
ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ'ଣ ତାର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍କସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜିପିଏ ମାନେ କେଉଁ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ନଟ୍ ଅନର୍ସ ବା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ ଏଇ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କେଉଁଟାକୁ ଦେବେ ନା ଓଭରଅଲ୍ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏନି ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓଭରଅଲ୍ ସିଜିପିଏଟା ଦେବେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଜିପିଏ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଥିବ କୋର୍ ସେମିଷ୍ଟର ସିଜିପିଏ ସେ ଦେବେନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଜିପିଏଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ସିଜିପିଏ ଅଛି କେତେ ନା 8.27 ଆଉ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କେତେ 76.65 ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଦେବେ ହେଠି ଆପଣମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ହେଠି ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ କଥା ଯାହାର ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ମାର୍କ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସିଜିପିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାର କ'ଣ ଅଛି ମାର୍କସ୍ ଅଛି ସିଜିପିଏ ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ଚଳିବ ବୁଝିଲେ କଥା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସିଜିପିଏ ଅଛି ଏଠି ମାର୍କସ୍ ଦେଇଛି କି ମାର୍କସ୍ ଦେଇନି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ କାଳେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସିଜିପିଏ ଓନ୍ଲି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁ ସିଜିପିଏରେ ଦେଲେ କ'ଣ ଦେବେ ଆଉ ମାର୍କ ଦେଲେ କେଉଁଠି ଦେବେ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଓଭରଅଲ୍ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଜିପିଏ ନଟ୍ ଅନର୍ସ ବା କୋର୍ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଏବେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ପ୍ରାୟ ମାର୍କ ଏଠି ମାର୍କ ଟାଇପ୍ରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲି ସରି ଆମର ସିଜିପିଏ ଦେଇଦେଲି ସିଜିପିଏ ଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଦେଲି ନା ଏଠି 10 ସିଜିପିଏ ଆସିଯିବ ତାର ଆରାମସେ 10 ଆସିଯିବ ଏଠି 10 ଆସିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଠି ମୋର ଏତିକି ଅଛି ତ ଏତିକି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ସିଜିପିଏ ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ମାର୍କ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ ବାସ୍ ମାର୍କ ଦେଲେ ଏଠି ଯଦି ମାର୍କ ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି ମାର୍କ ଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ମାର୍କ ଆସିବ କେତେ ମାର୍କରୁ ନା ଧର 24ରୁ କେତେ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ରିଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସିଜିପିଏ ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ମାର୍କ ବି ସେଇ ଯଦି ଉପରେ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିଥାଏ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କାହାର ଅଧିକା ହେଇଯିବନି କାହାର କମ୍ ହେଇଯିବନି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିବେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଦେଇଥିବେ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂଟା ଠିକ୍ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମାର୍କଟା ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାର୍କସିଟ୍ରେ ସେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେବେ ଠିକ୍ସେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ ଏବେ ଆପଣ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏଇ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯଦିଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଯଦିଓ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ତାର ପ୍ରାୟତଃ ରୁହେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନ 10ଟାରୁ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି କଥାରେ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ଓଭରଅଲ୍ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କରୁ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅନର୍ସ ମାର୍କ ଦେବେନି ହେଲା ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କରୁ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବେ ଆପଣ ଅନର୍ସ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବେନି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ନା କି ଯେ କ'ଣ ନା ଅନର୍ସ ସିଜିପିଏ ଦେବେ ବୁଝିଲେ କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଟିକେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ବେଳେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା